ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ନାଟକ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରା ଆସିଛୁ ଆମେ। ତ ଏଠି ଆମର ନକୁଲ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଫେଣ୍ଡ୍ରା ଗୁରୁ, ଆଉ ଫେଣ୍ଡ୍ରା ଗୁରୁ ସଭାପତି ଫେଣ୍ଡ୍ରା ଗୁରୁ ଆଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୀମା ଗୁରୁ। ହଁ, ଫେଣ୍ଡ୍ରା ଗୁରୁ ଆଉ ସୀମା ଗୁରୁ ଏଠି ଆମର ବ୍ଲକର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରା। ତ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଆ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ତେଲୁଗୁରେ ଆକା ଭାଷା ଚାଲିଛି। ନକୁଲ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ତାଙ୍କର ନାଟରେ ଫେଣ୍ଡ୍ରା ଗୁରୁ ଏବଂ ସୀମା ଗୁରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫେଣ୍ଡ୍ରା ଗୁରୁ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୀମା ଗୁରୁ ଏବଂ ଖାଲି ତେଲୁଗୁରେ ଆକା ଭାଷା ଚାଲିଛି ସବୁ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାହେଇଛି। ଦେଖ ସମସ୍ତେ, ମାତ୍ର ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏକା ନାଟ ଶିଖା ହେଇଛି। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଭୋକ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ଭିଡ଼, ଏଠି ପୁରା ଭିଡ଼, ବଜାର ଭଳିଆ ଭିଡ଼। ଦେଖ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବେ ନାଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ପୌରାଣିକ ନାଟ। जय जगन्नाथ। शुभरात्रि। आज पवित्र नूतन नाटक उत्सव मंचासीन समस्त मोर भाई भौणी समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन नमस्कार। आज नूतन नाटक उत्सव मु अनुरोध करी आमर नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट उमरकोट ब्लॉक सीमांचल गुरु आज मंच परिचालना करेंगे। धन्यवाद। हेलो, आज शुभ लग्न डिसेम्बर 12 तारीख को शुक्रवार दिन रानीगुड़ा मौकाश करने जाऊँगी। बर्षर सुपरहिट नाटक मधुबाला आहरण मेघासुर बध। नाटक ना हूँ मधुबाला आहरण मेघासुर बध। यही नाटक आज बहुत खुशी दिन। खुशी दिन आम सुंदर उमरकोट नवरंगपुर जिला उमरकोट नवरंगपुर जिलू बहुत कलाकार मैंने आसी आपण मान मनोरंजन करने। तो मो सर्वप्रथम अनुरोध करुच्ची गाँव शिरा पूजारी कौन बोले से शिरा पूजारी बोले आसना तेणु अनुरोध करुच्ची आसतु बोले से आसतु समस्त दरकार आमको शिरा पूजारी गाँकिया समस्त को अनुरोध करुच्ची मंच को आसतु। शिरा पूजारी गाँकिया गाँव शिरा पूजारी मन कौन क्या आसना तुम आशा যদি ଆପଣମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି এই ଗାଁର
সম্মানীয় নবরঙ্গপুর জিলা সভাপতি আমার পেন্ড্রা প্রসাদ নায়ক ଆଉ ଅମରକୋଟ ବ୍ଲକର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶିବାନନ୍ଦ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁ ତ୍ରିପତି ଗୁରୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଗାଁର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ମୋ ବୈଶିଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଟଙ୍କ ଗୁରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ହେଉଛି ନୂତନ ନାଟକ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧୁମାଳନ ମେଘାସୁର ବଧ। এই নাটকରେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଯେତିକି ଆଜି ଆସିକି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ এই ରାଙ୍ଗିନିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଏଣୁ ନାଟକଟି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଯିବ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏତିକିରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଏତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। जय जगन्नाथ। जय मां रागिनीगुड़ार माटी कोटकापट्टा सिंगड़दई जागरदई देवता डुबामो सबू साकाराका गोरा आमे ओडिशा छाड़ी आंध्र तले आसी करी नाटक शिखेलुनी आदिवासी ये आदिवासी एरिया तले शिखैलु पढ़ैलु एबे से शिक्षा कला तले केते भूल बाल रेसी तले इ आसला आमर भद्र व्यक्ति अनेक आमर नवरंगपुर जिला उमरकोट अंचल आशीर्वाद कलाकार मध्य मुई अनुरोध करूचे विनीत प्रार्थना करूचे ते भूल बाल रे आपने क्षमा काय काते ओडिशा थान वाइलु ओडिशा भाषा आंध्र लोग से बुझलाई सकते हैं तले इ दोषा दोष के आमर करे दिया तेरे बोलते हमें आज ई नाटक शुरू उद्घाटन करबा काजे गरु आजी तेरे जेते फुल मारे छी देवाली समक्रमय कमिटी सा आसलो सदस्य का कलाकार और बाटो जाला साथे को से जाने से नहीं ई दिस का के तमे सेवा करेला का तो नहीं काटा भीतर बाटो के सकल नाटक करबो हेती काल मैं कर मोर भक्तर शेष कर दिसे जय हिंद जय कला वंदे मातरम। ଆମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଦେ ପଦେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରତି କହିବେ। ମୁଁ ନାଟକ ନାଇଁ ଯୋରାଏ ଇ କାଲି ତ ଦୁଇ ଦସ୍ତା ନାଟକ ମେନ୍ ଯୋଜି ଏମିତି ନାଟ ବୁଲା ବେଳା ସବୁ ଏକତା ହେଲାକେ ଉରୁମକେ ଏକତା କରି ବସଲାକେ ଏ ସୀମାକୁ ମୁଁ ମଧୁମା ହରକେ କେମିତି ବୁଝି କେମିତି କାମ କରିବା ଶୁରୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ତୁମେ ଭଲ କରୁଛ ସେମିତି କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।